फ्रेंड्स केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर बहुत भल थे। तो सांग मैंने आज ट्राए करने जाऊँगी देख तो पखाड़ भात आउ ये छुई भजा देखिपे आपण मैंने आउ ये साग भजा आउ यहाँ ब्रह्मपुर गंजाम प्रसिद्ध यहाँ जो झुडुंग मंजी आपण मैंने जो झुडुंग खाऊँ मंजी यहाँ एपटे या तरकारी करती बैगण पकईकि जो सीझा पर या कहुए यहाँ गोटे देखो तरकारी यार प्रोसेस के देखईदेवी केमती हुए यहाँ पिज फिज पड़ी सब आउ तो आज पखाड़ ट्राए करीडियो को निहाती भाव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निहाती भाव में करदे भल लगू कि न लगू लाइक कर दिंतु सब्सक्राइब पर करेंगे और चलतु स्टार्ट करवा खाली भोकिला मंजी झुडुंग मंजी देखिपे
ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ମାନେ କେବେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଥର ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ କରିବି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ବଜେଟ୍ ରହୁନି ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।